life, ado na ba ka na biblical basis? Yes, and we can read that in Genesis 2:7. The Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostril the breath of life. So man becomes a living being. Genesis 2:7. Usa may kahulugan ni anang Genesis 2:7. Duha ka na ka-party. Ang unang party mo ka ng gaseous oxygen, ka ng breathable oxygen nga musulod sa nostril padulong sa lungs. Ang ikaduhang party mo ng breathable, invisible, colorless, tasteless oxygen nga giprocess sa lung ug mahimong pulang dugo unang oxygenated blood nga mao instant food nga gidistribute sa tanang body cells in the human body. Kining duha ka aksyon, do na by body system in charge to implement the processing and distribution of oxygen. Doon na ka na sistema sa itong lawas, and that is the respiratory system and the circulatory system. Ang respiratory system mo perform sa gas exchange. Oxygen in, carbon dioxide out. Ug mao kining components parts. Ang secondary parts mo ng nose, throat, ug ang primary parts mao ka ng human lungs. Kanang usa man ang gitawag nga mystery of life or misteryo sa kinabuhi. Ang mystery of life sa human being and all of the animals, the animal kingdom, mao kini nga ang colorless, odorless, invisible oxygen i-process kini sa lungs ug mahimo kining pula nga oxygen ni dead blood nga instant food sa human body. Kanang di ba diha to'y project sa science nga gitawag nila og Genome Project, costing around 10 billion. Ang buhat sila og tao sama sa kang Adan. Usa man ni natabo niya? Palpak. Kay wala mo saler. Kay ang oxygen lang gihapon, wala ma-oxygenated blood. Kay ang oxygen, walay living lungs, dili ka na ma-oxygenated blood. Sama sa oxygen, sa tangke, sa oxygen tank, sa truck tire o balon. O kaning circulatory system, unsa man sa function niya na? Distributor ka na sa oxygenated blood to all parts of the human body and the body of all living animals. Usa man ang mga composition sa giingon nimo nga circulatory system? Primarily sa circulatory system o kanang heart. Unya mga blood vessels, unya mga capillaries. Is it to Brad a friend that God is the source of life of every living things, of every human being and animal? Yes, that is correct, Sister Mercy, because God created oxygen, the breath of life, and eventually food for life. No living man can convert colorless, invisible, odorless, and breathable oxygen into an oxygenated blood. Kanang Brad Efren, doon na sa mi claim nga kining water is life, tinuod ba ni? Tinuod ka na, Sister Mercy, kay ang water, usa ka na ka-source sa gaseous oxygen. O ka na mo ka ng evaporated water by natural action of sunlight. Kung ang gaseous oxygen mo ay breath of life, kuyaw ba kini nga kawad-an tawag stocks niini? Ang gaseous oxygen is always available in large quantity. We get it from the expiratory process of the plants and fish and the evaporation process of the water form. So sa ato pa Brad, kuyaw sad ni sa mga lugar nga walay trees, plants and water? No. The Lord created the wind, kanang hangin, who is the final distributor of the oxygen to different places where oxygen are being needed. Kini mga pollution or filthy air, mga smoke, emission sa cars, o kay factories from smokers mo unclean baka na sa atong breathable oxygen? Imposible ka na, biologically and natural.